من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أستهيل ذكر قائلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. Ami tangani ala fe ka boshita ne dangani toroma sinzin bela jalen ko fenale Allah subhanahu wa ta'ala to barkamai amale ala intanu kale ala barkada o ko fe ami solita ya akachi basan mainga anaso dingu anu mo be ni sona ka twala yan jian uli donja nambora ya amofoni al-islamia fuli node ala ka kishibe ne auka alna me baka o maliko no maliko fe sirfla jabran sanfe no wakati ina mo munu me kan name amma bela jalen fo ka bela jalen barkada ka kila ka ala deli ala ka ke jurumu ya fainin awe usay muktar iba fo ba kalama to mina aw dem so na ka kalane no sayyida sharifa nafisa usman hidray ali de ba aw bul qurabi sigin kunti dawre hakilna jigine do ina fo ala yarabu fo kira qur'ana kono ako fazakir inna zikra tanfa'ul mu'minina ako ko muhammadu hakilna jiginke e ka do ngafa hakilna jigin abe mu'minin ma nafa ore kama ansirambi anga bi mawduwi ama feka boli munga ama feka boli fende ka femi ni fembado femi ni Allah subhanahu wa ta'ala ya ayere to labanke ay femi ni kera president ni kera famay natila e ka fanga atinya ibulu ni kera dugutige natila e ka duguti sabati ibulu ni kera almami natila e ka almami atinya ibulu ode tanya koso che ani muso na we furuke aw bi dese ka ñom va mu yana bi laban fursa no de ti de wonena o 2000 laban danga diyan hukumu kon nana basabla itina sega masa o dugo soro o ti dawre sabro amba fika kuma sabali lega usay muktar sabali ko badi kada ka Allah subhanahu wa ta'ala akumana aka mu'minu fe ani anga kraba fe qur'ana fancha mana sabali ko la am islamaya ko minabi aya soro kira de sababu yala ala ko chamima ko ni eti danfen bela jelenga nema sanf danfen bela jelenga nema solis kama ala kuma na fe ko aka sabali kasoro kira de do nabi nyimande do anaka ni bunya baimbe ala sabali nyine afe ina fo ala bo fa en qur'an kono ako fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul ila akhir al-aya ako muhammad sabali iba fonga kira baw nabi nyuma kira bate meno sabali la tukumina basabla makan kafiru ti dowrela boli bato nyokon tonyo riba dunko ebna foluma e mamunu me ka boli keme sabani ko bato ne ko luma ko blaka to ala kele nofe yaro una fo kiye fatoy uni dogoya mamunu ndayri mesri mbe ribala dan uni dogoya uni fawnen uni baneni nga muhammadu e ka sabali parce que ni ko munu flaka kela nga kira ba munu nana no nga ulul azmuni ni nyogon kero lu fenena mais olu sabali la e fene ka sabali mais o kele inde nyini efe donc nini edun amika la degeli ke kira de la hanna masaka kira jogo beke akaka angan seko damayira ke donc aramade an kan sabali ni ya jasemina bamanaw ngere ba fo ko sabali baga de teshini o ba fo tuguni ko mago yin nati dusu basabla ni bi mago nyofe e bi sabali e ki boloda idusuka akacha ala fe e bi wasa soroshin an mumunu fene ala kuma na fe qur'ane kono sabali nivola ala ba fodi ako ya ayyuhal ladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun sadaqallahu al-aliyyul azim ala kuma na an fe amma go be jumene la ni qur'ana ayina wakati koron kama ala ko aw munun ko aw ye mu'minun ye na we boli bato dabla ka bingani ni mo tonyon dabla ya ayyuhal ladzina amanu aw mo munun darani ala la isbiru ay sabali ti dore mbal mamso emmiye meshiba don dabla ka jibu minun dabla ka botila tagaw dabla ko ibi keslame kasrane alanye e ka dala ka fo e ka nga sabali
ka da ka shitane ka elemenw bi i sen jukɔrɔ u n'a fɔ k'i ye gawa ye k'i ɲɛma yɛlɛ k'i kun salen don u na nin bɛɛ lajɛlen ta k'a fɔ e ma nka min ɲininen don e fɛ sa o ye sabali de parce que n'i ma sabali a dɔ la i bɛn'u ka kuma lamɛn i bɛna fili ni ala ma o dun laban ye jahanama ye ala k'an kisi a ma ala ko di aw ka sabali o t'a bannen ye dɛ wasabiru a ka tila ka ɲɔgɔn yamaruya ni sabali subhanallah i bɛ taga sɔrɔ nin yɔrɔ in de ka gɛlɛn kosɛbɛ n balimakɛ e min terikɛ sera i ma ko a n'a muso bɛ ɲɔgɔn na ko muso t'a burankɛw bonya e sina k'a fɔ a ye ten tɔ muso ka ca o ma o ni muso kelen m'i sago kɛ i b'a furu sa ka muso wɛrɛ furu ka na k'i terikɛ kɔnɔna suruku k'a kɔnɔna suruku hali intention minnu t'a kɔnɔ e de bɛna a pousser ka k'o kan mun sɔn ka n'a muso ka problème juguya n balimakɛ nin tɛ jɔyɔrɔ ɲuman ye ala k'o k'an ka ɲɔgɔn yamaruya ni sabali n balimamuso e min terimuso sera i ma ko a n'a buramusow bɛ ɲɔgɔn na ko a n'a nimɔgɔninw tɛ ka bɛn e ko y'a kɔnɔna suruku ko buramuso ninnu nege bɔlen don yarɔ burankɛ ninnu maa tɛ ninnu lamɛn o nimɔgɔnin yɛrɛ maa t'i yɛrɛ fa ye subhanallah n balimamuso e man ka jɔn jɔyɔrɔ in na e kan ka fɔ a ye de n terimuso n bɛ min f'i ɲɛna i cɛ ba minɛ i b'a fɔ i woloba i cɛ fa minɛ i b'a fɔ i wolofa i cɛ balimaw minɛ i b'a fɔ i balima basabula n'i fa ye min k'i la o kunnen do i fɛ n'i ba ye min k'i la o kunnen do i fɛ a ka ca la i balimaw fana ta kunnen do i fɛ ni ne kan ka kɛ e jɔyɔrɔ ye nka e man k'i terimuso kɔnɔna suruku fo ka a bila mun ka sɔrɔ a ka a buramusow ma fiɲɛ hali bi ka taa fɛ komi wagati koron kama an bɛ taga n'a ye wagati man ca kuranɛ aya wɛrɛ la ila akral aya kuranɛ aya wɛrɛ la ala b'a fɔ an ye ala ko walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa-naksin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat wa bashshir as-sabirina alladhina idha asabatihim musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun sadaqallahu azim ala b'a fɔ ten ala ko walanabluwannakum bishay'in min al-khawfi ala ko an bɛna aw lajarabi ni fɛn ye kabi siranw na wal-ju'i ani baloko gɛlɛya n balimakɛ ala kelen don ka lajarabi da e min kan ni baloko gɛlɛya ye n'aw ye daraka dun fo daraka wɛrɛ ti dun walima n'aw ye surafana dun ta ni tile saba ta o tɛ dumuni kɛ n balimakɛ e kan ka dɔn k'a fɔ ko nin ye ala ka lajarabi de k'a lajɛ a bɛ ka nin baloko gɛlɛya minnu si ka denbaya ma yalima i bɛna sɔn k'ale ala barika da a kan wa yalima i tɛna sɔn ka taa don kota kow la i tɛna sɔn ka taa don yuruku kow la mun kosɔn k'i b'i ka denbaya balo wa nin bɛɛ ye lajarabiw de ye ala b'a da jɔn kan donc ni nin bɛ aw minnu da la a ka sabali a ka ta ni ala ye a ka ala deli ala y'o de fɔ ko gɛlɛya kɔ ye nɔgɔya ye ale ala de ye yɛlɛmali masa ye toujours ala deli i k'i jigi da ale ala in kan ale ala bɛ bɔda k'i ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ ala ko de tuguni wa naksin min al amwali a kɛra i ye bitigiba dɔ dayɛlɛ walima i ye fɛn dɔ kɛ ka mɔgɔ bila a kunna k'a k'i ka feere kɛ a tigi y'i ka wari dun walima a tigi y'i ka wari namara walima i ka bitigi ala kan kisi kan taga kasara de y'a sɔrɔ i ka wari bɛɛ tiɲɛna walima i ka sitɛrɛni natɔ ni essence a bɔra ka bin ka tamina la o bɛɛ ye fɛn ye nafolo ko kasaraw don ala b'a da ka jɔn na ka jɔn lajɛ n'o y'a sɔrɔ i bɛna sɔn ale ala barika da ala sɔnna ka nafolo di e ma fo kasara nana o sɔrɔ mais dɔw bɛ yen a t'olu kunna o donc hadamaden kan ka dɔn ko mana jɔn sɔrɔ cogo o cogo i kan ka ala fo ka ala barika da a dɔ la i yɛrɛ de ka hɛrɛ b'o la an bɛ taga n'a ye ala ko de to wala anfus ani ningo kasaraw cɛ saya b'a la den saya b'a la jigilamɔgɔ saya b'a la ni nin fɛn o fɛn y'i sɔrɔ i kan k'a da ala kunna i kana miiri ko i den sara k'i sinamuso nɔ don parce que k'o ma den sɔrɔ ayi nin ye ala ka lajarabi tarikutigiw fanba taara min fɛ kira ye den 7 de sɔrɔ nka bɛn kɛra a kan a ye 6 bɛɛ da kaburu kɔnɔ n'a bɔra an ba fatima na fo kafiruw k'a mafiya ni ala ye suratul kawsara jigin ka hakili sigi ni o ye donc nin ye kira de
nini ebe ka kira de sui donc an kan ga don dengo gele walma jigla mo sebe mo mun soro an na kuma jugu fo an ala barkada ka ala tanu ka faraka basabula ala de ya dema ni o ala ya mine e manga toro muso do be ubi san jol ke furula ala ti den yere no ko abadan mine ala sona e ka ta ka bange e kan ga don an fo o be ala kan nema de abake jonye jomi aja ala ko ditukun wasamarat forobatiku walma iyere perene no kan nyina samia kono ako nyina kon samia akacha ala fe nyina samia bija itari ka wardo suman shiwla kana ala nanake uyuda kasara koni isoro iye wari yere min do o mabokuma te tonoma ikana mire ka fo kini forotigi min manyo orobi nyongere fede ko de baraki ka forola ayini be ala kala jarabuye abada ka jongna parce que la jarabi nunu nye fende pili joni ala bisurunya la jarabi be griya katafe jonga la jarabi ka boni nyon tai donc ni ala ye la jarabi bada mununa e kanga donga fo ko ede kadi ala mais jian dongo do e ka milliards soro e ka bitigi baw dele imma ko mana jo fen fala e bo soro den chama mi bolo ambal magambalma muso era kanga joro yalma ene ala kadiwa ala dungo ko la jarabi bale ala bula ba day kuna ni nale ala baka surunya donc ni toro ko nunu anwu bla ala kaminen kono ala kodi ako koni toro ko ni gele ya ko nunu bela jelen ko fede wa bashir sabirina ako muhammadu ni munu sona kanu kun olu la ni soja sa olu munu ye sabali bagawe ko sabali bagaw la ni soja sabali baga jumaw allazina iza asabatihum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ko munu be ni toro ko ni mashiba ko yu soro uti dansa ko kuma ufo nu chaw sara utafo ne tachiena utafo ne kuna goyara utafo ala ale e kungan kenena walma ne tachiena munun te mashiba kuma fofu bisna ka fate inna lillahi wa inna ilayhi raji'un neni ngan nafoloy ne de ne che ne jigla mogo neni ngan foro bade on bebora ala de yoro ala de ya dinema wa on bela jele misegi ala de ma balma ken balma muso ni kuma inde kadi alay ni toro ko yansoro angan kuma info akacha ala fe ala ba nyefle ka sar herera ala kodi ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun ala kodi akoy ka do nga fo olude mogoye ummaka kishinu kan nema buka wani mago be kishi jongna de olu yere de nununyi ni toro ku soro munu men kuma kan fo yal mambal makembal mamso nini eben kuma fo bagan nawa nini etenna an kan alaje an sigin ka ken kuma fo bagan na basabla filiman jugu menti bo filla o de ko juguye do be no ibi taga soro nu yere ya don ku ujobi ko la o ta dabla sabali kattan sabali bi kla kata klaro de madola mogo iba do sebiye ka sabali basabla ni ya taka jatemna ala ba fa qur'ana ya dola wala man sabara wa ghafara inna zalika la min azmi al umur ako koni mogo mi sabali la kayafa ikado ngafo o de ko baw doy ni ya taka jatemna usay muktar ni mogo fla bi kelela ibi taka soro toujours mogo ka griya bi bunya ko ta kelen fe o ba fo karsa ka sabali ki bolo day dusuka ni ya ya buka fe me ke ka sabali ki bolo day dusuka o koro e de jobala ni jota la ti fo ki ka sabali toujours mogo buka fe bi sabali e ko nti sabali malmam so ne filu kuma de sabali e wajibi de basabula ni ma sabali ya ibi sabali kaburu ko no wajibi de donc an shitna toya anga sabali ni toro ko yan soro anga mbolo dan dusula anga yafa ala kama parce que ebi kojugu badene ke ala la mais ala bi yafa ema mais doy kojugu do ke ela e ko kiti yafa o kuma e joyen we e ala ka joni donc toujours kan sabali ni ya taga jetimne ni furu kera o ba fo che musode ma ko e ka sabali o ko reidi tonyo famba abebi da musode ka de kunye musode tay furula abi fo ede mai e ka sabali muoso idenga se ka shita keshine idenga ke shita ni chei toro ki toro ala taban ni ma chetono dun ibi den tono de dun mais eko iti sabali ni cheko kele eko tan ambal mamso
ibi yere tonyo ibi don tonyo basabla illaban bita siri ma warela ibi don beke danga den o bi laban drogu tani baneni de la ani juemu ala ka ankisoma ala ko ni mogo mi ya do ko sebaye ka yafa ka kla ka sabali ko de ko baw doy donc o de kadi ala ye meni ya ta ka jetemne an ba fo kuma mina ko yen tato alama o ba soro sere tanyi men nanye se soro anti songa yafa donc an wolu bon an jogola an ga yafa ke an tagalan doy amna ni ala kiraka adisa doy ala kiraba fanye as-sabr sabran fa-sabru indal musiba حسن جميل وأفضل من ذلك الصبر أما حرم الله عز وجل ليكون لك عاجزا على كراكودي أكو كسبالي كلارو مفلاي كسبالي ماشيبا كو ني توركو أوكا كي غادو فو أودي كاين nyore fawe temene wa keran mashib na foloko yi soro jigla mo saya e ka sabali e ka to alama ala kira ko de kan ko me ko sabali min ngai ka temeni bela jale ngare ka sabali fenga ala i femi haramu ya muwaso o ka ke balilaye ini janemeche ka sabali fenga ala i femi haramu beba do boati la taka ka di nimbe meshi baddo ngadi be ni bora mo ka fo ka ki kunyana mini jupu do ngadi bay me ka foko ala ni haramu ya neka nebe nin koron ka boni ma basabla neka here de bala ani ala ya haramu ya nga kira ko odi kan ota bani fama ebi ka biro kono jamana wari ko bebi ka buluka ibi se ka namara chogo mingadi ye foiti bwala nga ki miri ko ni jamana don nga wari de ala ya yuruku likene ma haramu ye ka je o ko ka kuni isarani ala na barka dola basabla ni ye jamana don nga wardu yuruku siraka ko fla kondo ala ka buinyana mala walma ka bui kola ni ala sona e ka balo hera la klimu ni shawara tilenduna kasa wallahi ala bi bono senge ko fe parce que ala bu beta chien olu ye munge me ye bara jugu munun ke ka bla olu nyere o buka sarani e ka bara inde subhanallah donc an ka ngalaje ala e fe mi haramu ya anka anga sabali ko toyno anga sabali ka o toyno basabla ala yere ala ba ka jono ko jugu ala ba do na ka join sesoro kwati sabali mogo mba bolobo wal nafolo la ko ibisira ala nyomanchane ore kama ala ba fo koni aramaden se soro doron kwa bi yada parce que muna ale nya bala miliyaru ba bulu fembe ba sagoyala abi bo chogo min kadai abi don chogo munun kadi aye donc abi dan sago haramadon ka donc an sabali an na ye ni mogo nasugo nununa basabula nafa foi tala an makoro ba fo ko dusu ti glanike dusu be tieni de ke kumar chama basabula ni dusu bora eni do mana kele sisa ibi kuma jugu de fatikima bo dusu de mana bla ka kuma jugu fo me ni dusu dara doron iba ibi nimisa mo bitasro ya fo mo min yana akera shinin kanye otigi kono kaba bon seginto wotolaw ina fanga anga ba mona ba fo ko fembe ba denwulo nga kuma de ba bawulo ni dusu boile ko fodron abike ko jugu parce que dusu yere mana bla hakili nya faka ba tinyu manke atinyu manke ala kira jogo baro kunye muye e ba kuma chama na dimina ati kuma abi damne o kunye muye kan neni au kala basabla ala kira ben ko ke neni eka kode do suno ale ala bato munun ke neni etna seko kew donc ni ko munun beke an ka nga donga fo ko ni be kala on sirade ore kama Sayyidina Ali ba fayana aka kasida do la Sayyidina Ali ba fo ko inni aqulu li nafsi wa hiya dayyika wa qad anaqa alayha dahru bil ajab sabran ala shiddati al ayyam inna laha uqba wa ma sabru illa inda zi hasab سيفتح الله عن كرب بالنافئة سيدنا لكودي أكو إني أقول لنفسي وهي ضيقة أكو كوني إمام علي ما فنيركما وباسرو وقد أناق عليها دهر بالعجب وباسرو جيانا تيجي دون كمبه كدكون كون تكادانينكا
ale be mun fɔ sabran ala shiddatil ayyam inna laha uqba ako a nenni e ka sabali diɲɛ don ta ni ka segin dekun kan i k'a dɔn k'a fɔ bando men bɛɛ lajɛlen na tɔɔrɔ ko minnu filɛ dekun ko minnu filɛ ni e bɛ k'a sɔrɔ e k'i sabali k'i bolo da a kan bando men bɛɛ lajɛlen na wa ma sabru illa inda zi hasad a ko nenni sabali kɔni ma kɛ k'a bɛ fɔ maa ma k'e kɔni ka sabali sa fo n'a kɛra danbe ɲumantigiw ye bɔkolo ɲumantigiw a bɛ fɔ olu de ma kɛ ka sabali k'i bolo da a dusu kan donc o de kama n y'o de fɔ an ɲɛna ko n'i y'a mɛn a bɛ fɔ ko sabali i jo de b'a la donc nin ye imamu aliyu de ka kuma ye ko sabali ma kɛ foyi ye fo n'a kɛra bɔkolo ɲumantigiw ye ko a mɛn o mɛn dɛ ne ni sɔɔni dɔrɔn ala bɛna dayɛlɛli kɛ e ye nin gɛlɛya ko ninnu kan nin gɛlɛya ko ninnu na i ye tɔɔrɔ ko minnu kɛ ala bɛna hɛrɛ minnu di e ma dɛ i ye tɔɔrɔ ko minnu kɛ o ɲɔgɔnna lafiya b'a kɔnɔ donc toujours ninnu ye ɲɛmɔgɔw de ye ninnu ye an bolo minɛ yɔrɔw de ye an kan ka ninnu de layi toujours k'an ka kow bɛɛ lajɛlen kɛ donc nin ye imamu aliyu ka kuma ye n b'o de fɔ an lamɛnbagaw ye an kan ka sabali k'an bolo da an dusu kan k'a dɔn ko gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ yen ko bandon b'a la ala y'o de fɔ ko innamal usri yusra ko gɛlɛya bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko nɔgɔya de bɛ yen donc an kan ka jateminɛ ka sabali i n'a fɔ u b'o fɔ an ɲɛna komi wagati korona lahara jɔ don ko jamakulu dɔw bɛ wuli n'o olu wulila u bɛ taga alijinɛ da kongo n'u taara alijinɛ da kongo mɛlɛkɛw bɛ bɔ k'u kunbɛn ni mɛlɛkɛw bɔra k'u kunbɛn sa mɛlɛkɛw b'a fɔ ko aw ye jɔnw ye jamakulu ninnu b'a fɔ k'anw de tun ye maaw ye maa minnu ye sabalibagaw ye n'o kɛra mɛlɛkɛw b'u ɲininka o kumana aw tun bɛ ka sabali mun de ka diɲɛ kɔnɔ u b'a fɔ anw tun bɛ ka sabali ala labatoli kan ala ko k'an ka jɛnɛya dabila ka mɔgɔ tɔɲɔn dabila ka yiribandun dabila anw sabalila ka ala labato nin bɛɛ lajɛlen kan ala ko u b'a fɔ ko ahan ko aw tun bɛ ka sabali mun wɛrɛ kan u b'a fɔ ko an sabalila ka ala tanamakow to yen an sabalila ka ala labato ka ala tanamakow fɛnɛ to yen n'o kɛra sani mɛlɛkɛw ka kuma ala b'a fɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye tiɲɛ fɔ koyi ko a y'u don alijinɛ kɔnɔ o de kama kuranɛ aya dɔ bɛ u b'a fɔ an ye innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighayri hisab ko maa minnu bɛ yen nɔ i k'a dɔn k'a fɔ sabalibagaw sara dafalen bɛ d'u ma k'a sɔrɔ u ma fɛsɛfɛsɛ donc an kan k'an jija an bɛɛ lajɛlen ka ye nin na ka d'a kan lahara fɛsɛfɛsɛli ma nɔgɔn komi wagati korona donc nin de tun ye aw tulo garisɛgɛ ye inshallah sigi filanan aw tulo garijɛgɛ mana kɛ min ye an b'o di aw ma wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah.